Pre, buntag dia. Oh, buntag po. Musta? Sabi balita na ko nga. Daghan mo na kay kag-views sa itong laso mong upload. Nagamay ra. Kuan ra? 20 million ba? Daghan. Wow. Ito siguro to og kuan, bayad. Ato pre ba? Sakto lagi apo. Basig. Niya kapalit bindod og ginamos. Lagi, basig ha. Basig na, kuan ka diya be, tubig-tubigan na. Porma sa tagporta diya be. Oh, pila man? 10 mil. 10 mil? Oh, 10 mil. Similar man ka. Oh, 10 mil ra. Daan talaga. Tubig-tubigan ni kaya kung kumpare ka ron. Gamay ra. Mara man kana. Oh, lamat kayo pre ha. Ay, problema. Sulbad ang problema. Abi, sakos. Ano pre? Kasi mo? Di kay murag na magod din natong panagkita. Nga naman na kay sakit. Wala, pero Himatsunon. wala gyapon, pero maglikay-likay na magud ka human ani. Di, Oh, doy. ayo-ayo. Bayad-bayad po ta oy. Ay!